Bien, donc, toujours l'exercice 11. Donner le développement limité à l'ordre 3. 1 f de x égale à ln de sinus de x au voisinage pi sur 2. Donc, deux premières fonctions. Les f de x. Donc, voisinage pi sur 2. F de x égale à ln de sinus de x. Développement limité à l'ordre 3 en pi sur 2. Donc, هنا صعيب شويه. دونك شنو غنديرو؟ عندنا سينيس، عندنا الالين، دونك عندنا الكومبوزيسيون، ولكن هنا عندنا بي سيغ دو. دونك شنو غنديرو شونج دو فاريابل، غنحولو لزيرو حيت زيرو ساهل. دونك اوزون تي ايكالا كوا؟ ايكالا اكس ولا بي سيغ دو موان اكس امبليك اكس ايكالا بي سيغ دو moins t. Très bien. Donc, t égale à pi sur 2 moins x. Donc, x, alors, si x tend vers pi sur 2, alors, t tend vers quoi? 0. Donc, f de x, ou la sinus de x, égale sinus de quoi? Pi sur 2 moins t au sinus de pi sur 2 à x à pi sur 2 moins x. Donc sinus de l'allée ou le cos, donc égal à cos de quoi? De t. ونقدر نديرو شونج فاريال، نديرو بليس ولا خليها بحال هكا احسن، خليها cos t. Donc نديرو développement limité de t à l'ordre 3 en 0. Donc cos t égale à quoi? 1 moins x au carré sur 2 factoriel de 2 l'exposito de x de t3. C'est une t. T3, très bien. Donc, ça y est. Donc, f de x égale ln de sinus x égale ln de cos t. دونك هنا رد البال، واخا كاين اكس دير تي هنا شافق حيت تي متعلق بالاكس ايكال ln دو 1 موان تي او كاري سيغ 2 بليس بوتيتو دو تي بويسونس 3. تري بيان. دونك صافي الامور وضحت. عندنا ln دو 1 موان يو ايكال اكو ln دو 1 موان يو باش نتفكرها. Donc 1 moins i, donc 1 moins i égale 1 plus x au carré. Donc primitif. Donc ln de 1 moins i égale, donc هنا تكون واحد الموان. Donc moins 1 moins. Non, on a signé le plus 1 moins plus. Donc plus égale à quoi? Égale à ln de 0 égale à 0. Donc i moins i au carré sur 2 plus i3 sur 3. Donc ln de 1 moins i، يعني دغيا تجبد هادشي كيف ما دابا شفتو كتكون عارفه شي وحدين صافي كتجبد شي لاخر بهذا الشيء. دونك ln de 1 moins i égale à quoi? Moins i moins i au carré sur 2 moins i3 sur 3. Donc هنا moins i au carré sur 2 moins i3 sur 3. Très bien. Donc في هاد الحالة i شناهو؟ هو تي au carré sur 2.
t au carré sur 2. Donc égal à quoi? Donc non, égal à quoi? Moins, mais moins tous les. Donc moins t au carré sur 2 moins t puissance 4. Là, ma règle donc on t au carré sur 2. Ça y est. Donc t3 il y a t6, donc ça fait l'ordre 3, donc ça y est là. Donc très bien. Donc t au carré sur 2, ça y est, plus potato de t3. Alors f de x égal à quoi? égal à ln دو كوس. الكوس درنا هاديك، دونك درنا هادي راه كتساوي هادي، كتساوي هادي اللي كتساوي هادي اللي كتساوي هادي. دونك هادي شحال كتساوي؟ دونك هي موان تي 2 سور 2. مي عندنا تي 2 تي شحال كيساوي؟ هو بي سور 2 موان اكس. هي بي سور 2 موان اكس au carré. Oui ou non? Oui. Donc sur 2 plus potato de pi sur 2 moins x puissance 3. لاحظوا معايا هنا عندنا بير، دونك نقلبوهم ماشي مشكل. دونك موان x moins pi sur 2 sur au carré sur 2 plus potato moins potato plus potato بحال بحال. donc potato de x moins pi sur 2 puissance 3. ça y est. دونك هادي علاش قلبتهم؟ حيت بير. لما كان بير، الا كان ان بير غنقلبهم ونخرج ناقص، ولكن حيت بير غنقلبهم ما يخرج والو. دونك تري بيان. دونك بروميير فونكسيون درناها، بقات لينا دوزيام فونكسيون. دونك دوزيام فونكسيون g de x égale ln de racine de x plus 1 sur x plus 2 au voisinage plus inférieur. دونك غنديرو عاوتاني change variable de g de x égale ln de racine de x plus 1 sur x plus 2. Posons quoi? T égale à 1 sur x. Implique x égale à 1 sur t. Implique si x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0 plus. Très bien. Donc on dirait g de x. On dirait change de variable, il y a ln. Finalement, x ça veut dire 1 sur t. Plus 1, 1 sur t. Plus 2, égale ln. هنا هي على بويسونس 1 demi. دونك هنا غتخرج 1 demi. متفقين حيت لو غاسين هو بويسونس 1 demi. و ln دو x بويسونس a égale a ln دو x. هادشي اللي درت. متفقين، يعني كنطبق غير القواعد ديال ln. دونك ln دو 1 sur t، دونك لواحد المقام وغنختزلها في البلاصه. دونك t plus 1 divisé par 2t plus 1. Ok? Très bien. Donc égal 1 demi ln غنفصل عاوتاني t plus 1 moins ln de t plus 1. ok. عندنا ln de t plus 1 égal à quoi؟ يلا مسحتها نسيت عليها، ولازم نعاود نسترجع دغيا. 1 sur 1 plus i égale 1 moins i plus i au carré. Alors d'autres voyez donc ln de t plus 1 égale à t moins t au carré sur 2 plus t3 sur 3. Donc il y a t moins t au carré sur 2 plus t3 sur 3 plus position de t3. ln de 2t ياك de t plus 1 égale à quoi؟ donc بلاص de t غادي فين ما تبان لك t دير de t بحال بحال. donc هنا هي de t plus 4 sur 2 donc هي de t au carré حيت هنا 2 au carré donc 4 sur 2 donc هنا moins
Très bien. T3, donc 8 sur 3, donc 10, 8 sur 3, T3, plus pocheton de T3. Très bien. Donc, ce n'est pas là. Calcul. Calculer 1,5 fois ln de 1 t plus 1 غنعوضها هي t moins t au carré sur 2 plus t3 sur 3 بوتيتو غنخرجو برا غنحيدو ياك moins 2t plus 2t au carré نبتسمو رد البال مع الموا moins 8 sur 3 t3 plus بوتيتو de t3 égale à quoi? Égale à 1,5 ياك تي مع تي غتبقى ليا موان تي au carré مع تي au carré دونك هنا 2 نضرب في 2 4 moins 2 donc plus 3t au carré sur 2 3 مع 3 donc 8 donc moins 7 t3 sur 3 plus pocheton de t3 égale à quoi? Égale à moins t sur 2 plus 3t au carré sur 4 moins 7t3 sur 6 plus pocheton de t3 donc واش كملنا لنا باقي دونك باقي لينا غنعوضو t 1 sur x moins 1,5 fois 1 sur x plus 3 sur 4 fois 1 sur x au carré moins 7 sur 6 fois 1 sur x puissance 3 plus pocheton de 1 sur x puissance 3 صاي كملنا دونك نتمنى يعني تكونوا فهمتوا كيفاش ديما فاش تبان لكم الان دونك حاولوا تطبقوا القواعد اما تجي تحسب كومبوزيسيون برودوي وديفيزيون بقيتي تما وغتغلط دونك حاول دير اسهل طريقه